अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। साथियों, आज मैं जो किताबों का तारफ़ है ये जरायद मैगज़ीन रिसाले मैगज़ीन है, जो आज के नाम से मुसलसल शाया हो रहा है। 121वां शुमारा, 120 और 121वां शुमारा शामिल शाया हो चुका है। अजमल कमाल की जो निकलते हैं ज़ेर इदारत। अजमल कमाल बहुत बड़े इंसान, अच्छे इंसान, कराची से इस रिसाले को शाया करता है। पूरे पाकिस्तान में पढ़ा जाता है, ज़बरदस्त पढ़ा जाता है, जैसे तारीख़ है, दुनिया ज़ाद ऐसे और शुमारे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले एक बात करना चाहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ़ हो, आंसू आ जाए, तो आप खुद पहुँचिएगा, क्योंकि लोग पूछने आएंगे तो ठठोल करेंगे। वीडियो को आगाज़ करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। साथियों, ये आज का शुमारा 120 121 दोनों शुमार, इसमें इंटरनेशनल अदब होता है, आपको पता है। अरबी, फ़ारसी, हिंदी, अंग्रेज़ी, ऐसे इंग्लिश बहुत सी ज़बान है जिससे उसका अदब शाया होता है। नावल मुकम्मल होते हैं, आटोबायोग्राफ मुकम्मल होती है, कहानियों का किताब मुकम्मल होता है। मुख्तलिफ ऐसे अजमल कमाल की जो कुछ ज़ेर इदारत निकलता है, अजमल कमाल उसकी ज़ेर इदारत निकलता है। क्योंकि अजमल कमाल साहब के बारे में ये बात बहुत अच्छी है कि वो जब भी तराजुम शाया करते हैं तो लेखक लिखने वाले लिखाई से इजाज़तनामा लेते हैं कि मैं ये शाया करूं कि या नहीं। ये हिंदुस्तान में बेवक्त शाया होता है, और हिंदुस्तान का जो नया वर्क है वो भी इधर शाया हो रहा है। पाकिस्तान में बहुत अच्छा शुमारा है। इंटरनेशनल अदब, मयारी अदब, सीधा इंग्लिश से, अंग्रेज़ी से, फ़ारसी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और बहुत सी ज़बानों का अदब शाया होता है। इसमें ज़्यादा तारफ़ नहीं है, इस पहले आपको तारफ़ थोड़ा सा करवाता चलूँ। ये 120वां शुमारा, अजमल कमाल। इसमें लिखने वाले जीम अब्बासी, जिया जादवानी, ज़की नकवी, क्लेयर स्मेगन, सेली रोनी, ये दोनों ये साथियों इदारे का ये पता है। अंदर आपको नंबर भी देता हूँ, अगर मंगवाना चाहे तो आप मंगवा सकते हैं। इस मरतबा ये इसकी साइज़ थोड़ी कम कर दी गई है कागज़ की वजह से। ये इसका पता है, काल है, आप घुराना चाहे, मंगवाना चाहे तो आपको ये मंगवा सकते हैं। ये अब जो पहला पद शुमारा, जो मुरलीधर जेटली लसन के आलम, उस्ताद सिंधी ज़बान अदब के मुमताज़ मुहक्किक, उनके नाम ये पर्चा ये शुमारा। साथियों, ये तरतीब जीम अब्बासी का नावल सिंधु नावलेट आपके सामने। जिया जादवानी का इस शहर में एक शहर था। ये कहते हैं कि शिकारपुर सिंध के पस मंज़र में जिया जादवानी का सिंधी में नावलेट जिसका तर्जमा सिंधी से उर्दू में अजमल कमाल ने किया, बहुत शानदार। और शहर मदफून नावलेट, ज़की नकवी का नावलेट, जिसमें 3 नावलेट है साथियों। जेम अब्बासी का सिंधु, जिया जादवानी का इस शहर में एक शहर था, ज़की नकवी शहर मदफून, और क्लेयर केगन अंटार्कटिका अंग्रेज़ी से तर्जमा इनाम नदीम कहानी। और थोड़ी माज़रत चाहता हूँ साथियों वीडियो के हवाले से। सेलिरोई मिस्टर सैलरी के नाम से अंग्रेज़ी तर्जमा जो किया है उसने बाबर रियाज ने। सिर रंगे वरो नूर अंग्रेज़ी तर्जमा बाबर रियाज। जिम अब्बासी का ये नावल सिंधु, इसके बारे में थोड़ा अगर तफसील मिल जाए तो। लेकिन सिंध में पैदा होने हर बच्चे की 2 माएँ होती हैं, एक वो जो उसे पैदा करती है, दूसरी सिंधु जो उससे पालती है। मटियाला शहर ये शुरू होता है नावल। साथियों, इसमें 3 नावलेट आपके सामने। जिया जादवानी का शहर में एक शहर था, और जेम अब्बासी का सिंधु, और तीसरा नावल है इसमें जो आपको शहर मदफून ज़की नकवी का इसमें शामिल है। पता दे दिया है, फ़ोन नंबर दे दिया, अगर मंगवाना चाहे तो ज़बरदस्त शुमारा है। क्योंकि इसमें हर जो आपको तराजम करने वाले को पता था, बाबर रियाज, इनाम नदीम, अजमल कमाल, बहुत अच्छे तर्जमाने का। जिस अजमल कमाल को तो मेरे ख्याल में 4-5 ज़बानों पर अबूर हासिल है, हो सकता है और भी हो, लेकिन मुझे जितना पता है आपके साथ शेयर करता हूँ। उर्दू आज ज़बरदस्त शुमारा है, और भी शायद होते अगर होते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं मंगवाऊँगा और तफसील दूँगा।
اس کا پتہ آپ کے پاس اگر کسی بھی اچھے دنیازاد تاریخ اور دوسرے بھی جو شمارے ہے شائع ہوتے ہیں اس اجرا ہے اس سے زیست ہے وہ شائع ہوتے اگر اور کوئی کولاش کے نام سے اگر کوئی اور شمارہ ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں اس کا نمبر ادارت کا یا اس کا ٹائٹل فوٹو کمنٹس میں دیں گے تو میں اس کا منگوا کر اس کا تعارف بھی دوں گا، کیونکہ خود میں پڑھتا ہوں ساتھیوں، خود میں پڑھتا ہوں۔ اور دوسرا شمارہ ہے 121 جو ہے تو میں پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ دو شمارے ایک ساتھ شائع کرتے ہیں، پہلے 118 119، اب 120 121، اب 122 اور 23 آئیں گے، کیونکہ سال میں 4 شمارے ہوتے ہیں، 3000 روپیہ اس کی پرائز ہے 4 شماروں کی۔ اجمل قمار ترتیب عبدالرحمن منی، عبدالفضل صدیقی، سید رفیق حسین، ضمیر الدین احمد، محمد خالد اختر، منیر الدین احمد، محمد خالد اختر، تو تراجم ندیم اقبال۔ ساتھیوں یہ اس کا نمبر ڈاک وغیرہ جو بھی ہے کال نمبر آپ کو فون کریں گے تو آپ کو یہ گھر بیٹھ کر بھی بھیج دیں گے۔ اچھے جو ادارے تھے اچھا رسپانس دیتے ہیں۔ ولی رام ولبھ کی یاد میں 18 اگست 19 مٹھی تھرپارکر، وفات 19 اکتوبر 2023 حیدرآباد۔ بڑے نام عالمی تراجم، عالمی ادب کے تراجم کرتے ولی رام ولبھ، اس کے اچھے تراجم، اچھی کتابیں ہمارے پاس نہیں رہے۔ ساتھیوں یہ ترتیب عبدالرحمن منیف، نمک کے شہر ناول کا پہلا حصہ، انگریزی ترجمہ ندیم اقبال، ایک حصہ ہے ناول کا، میں نے نہیں پڑھا کیسا ناول ہے کیسے، اور ابوالفضل صدیقی، محبوب منزل، دفینہ، سید رفیق حسین، ریورس گیئر، نہ قصہ نہ کہانی، بکی فقیروں کی دوپہر، پریشان ہے، گھریاد، چائے بازی، میٹھی میٹھی باتیں، میری مملکت، نو دریافت کہانیاں اور مضامین۔ ساتھیوں یہ کتابیں اس میں شامل ہے۔ اور شمس الدین احمد، صراط المستقیم کہانی، محمد خالد اختر، نفرت کہانی، منیر احمد، لینڈ لیڈی کہانی، عبدالرحمن، نمک کے شہر کا پہلا حصہ، انگریزی ترجمہ۔ اگر اس میں کوئی تعارف ہے تو آپ کو دیتا ہوں۔ عبدالرحمن حنیف 1902 میں شہر عمان میں پیدا، ان کے والد سعودی اور والدہ عراقی تھے۔ اپنی زندگی ابتدائی 3 برس ان کے سعودی شہر میں حاصل ہوئی، ان کے بعد زندگی بیشتر سے ابوظبی میں بسر ہوا۔ 1952 میں منیف اعلیٰ تعلیم کی طرف سے بغداد پھر قاہرہ کا رخ کیا اور پھر پیرس اور سویڈن یونیورسٹی قائم کر ڈاز کے لیے۔ ساتھیوں عبدالرحمن حنیف عمان کا اس کا ناول کا پہلا حصہ، یہ دونوں شمارے 120 121 منگوانا چاہے پتہ دے دیا ہے۔ آخر میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔